guys, welcome back to my channel. Gue Fauzy Zacky. Kali ini gue akan unboxing speaker dari Niko, yaitu Niko Cannon. Let's find out. Satu. Kedua. Ini. Nah, besar guys. See? Ya, ini satu garansi, buku petunjuk. Well, lumayan besar ukurannya guys. Kita dapat warna merah. Zoom out itu nggak? Oke. Ya. Ini nggak ada petunjuk. AUX mode, Bluetooth mode, FM mode. Terus ini kan belum tidak ada kabel. No bass. We are of the hard rock trolls. And irritate your string, bro. We lose our string, we lose our music. Trolls World Tour is amongst the many movies that are skipping theaters. Oh, yeah. Never left by the hairballs of Hades. That is one curious feline. Okay, Clark, you got this.